Hello, good morning everyone. Ajibi nerukigana. Jesu Christ salam, moram salam begana. Apni khan opode, viewers khan opode moy ahe asade koigana. Firstly, ami itu koi dia se, especially ajidoile that one new day and new month na moila family aro moila side ra ami viewers khan opode idu bal time salam apni khan opode idu happy blessed sunday kogana idu rakhi dia sade aji to ile moi dusra la vlog noile ba video iniga banabo nimide aha no hoy hilibi isola koda olop homoy loigana olop time loigana share kurule mon jani mide moi ahigena se itia short time de ami khan lui jabole la topic toile eniga se kitia ami khan Japania ami khan all this time in the ase do Japania chapter 1 verses 14 ide sadim de eniga dikhia se moi ekbar porai dibo the great day of the Lord eniga dikhibo ami khan headline de ami 14 de eniga puri jai ase the great day of the Lord is near and coming quickly. Listening the cry on the day of the Lord will be better. The shouting of the warriors there. That day will be a day of weep and a day of districts and agues, a day of the trouble and round, a day of the darkness and gloom, a day of the cloud and blackness. Amikan ide sadim de ekdam Jesu Christa na Jesu Christa eniga dunia de na hadim de Papa Jehovah bra amikan opode Jesu Christa la itu God tai bra tai ahi bole la Jesu Christa ahi bole la din de do eniga hobode koigana itu God bra mahan la heavenly Father bra itu ami khan nicho kota bra do le yungwan ba ni eniga se Jesu Christ ahe bole la din eniga ase idula ami olop short time loigena eto loi jabo garne ahe gena ase goina viewers khan ge etu koi dia ase ami khan ge biya din aro dunia de itia ami khan do ile ami khan la generation do ile last generation de ami khan khara kuri gena ase aro ami khan etu chaka de khara kuri gena takha humui de makan la father bra ami khan la almighty God bra makan ge apni khan duk ahe bole la do usor hui gena asde go gena ami khan ge tai la kota bra iniga advice kuri dia preparation hobo garne tai usor de close hui gena tai ge pray kuri gena fat ami khan rakhibo karne idu koigena ase kitia ami Bible chapter verse ekdam puri gena na jabo hilibi short time de ami sharing he jabo kitia mohan idu Japania book of Japania edu sai jadim de ami khan edu dikhi pai ase idula din de so manu khan na ekdam halajira kurigana ayya dunia de moi kinya kuribo na koigena nicho chaka de kanda kandi hobole la din ahi ase de eniga ami khan ge koigena ase aro itula din do ile osor ahi ase quickly na joldi ahi ase near na ekdam near hoina ase itu do ola bole suru hoigena bi ase na ami khan ge isola kota bra itu koigena ase aro idula din de kun manu bra he isoge bara thuranai goile isoge
barba bisari kana nai guise gole do idu humoe de kandi bole laga aro muri bole la din do usore dor de ahe jai kana asade apne khala dor wa jade ami khan la gor de idu din do usore ahe jai kana asade bisasi manukhan koigana taige bisas kurina tahibi taige pray kurina tahibi taila kota de idu do hosa se koigana bisas tangor rakhilobi koigana ami khan Christian believers khan ge etu koigana ase aro udula din de do sipai dango ala na sipai khan la DGB nisna for example none sab eniga tangor taka khan ra tai khan la security bi ekdam tight legna ase aro takhan la weapons ki ase nichola safety nimide edu bishi legna ase aro takhan la gode hoili bi eniga bal gode enemies khan nahaibo garne noile ba paisa daga phale hoile bi ekdam ready de ase dunia la dun de hoile bi protection kuri kana ase hoile bi itu manu dakbi itu la din biya aha din de tai bi ekdam kapi jabo ko ase boi lagi jabo ko ase sipai leader bi army leader bi tangor eniga tai ge guard bi bishi ase bodyguard aro tai bishi dun hoi gena ase hoilibe tai hop na taka hoi jabo kapi jabo phoi lagi jabo etu dun bra doile kun bi phachabo na paribo hoilibe living word of God etu brahe isola kota brahe phacha gena takibo de koi gena ami khan ge etu bi koi gena ase etu la situation etu la humoe etia mohan osor ahi ase ulai gena bi suru hoi ase dunia do eniga hoi jai ase eniga la taka humoi de ami khan apni aro moi eniga la chaka de mokhan do ile isoge biswas na koregena isoge bhavna na koregena nicho bhavna la chaka de berai takise koile nicho ki khabole mon ase tu khai gena takise koile do ami khan ge bacha bole manu do kunbi na takibo etu garne ami khan ge mala baba jihuwa bra kwa doile enigala din homoy apni aro ami osore naha gide ami khando ile ekdam jisuge kota manigena mahanla baba jihuwa bra ki lagi ase ido taige followers kurigena takibide koigena ami khange idu koigena ase enigala situation circumstance enigala chakabra uthibo garne aro ami khan bera bole paribo garne overcome kuri bole paribo garne ami khan ge kwa doile apni khan bra apni nicho ge na nicho ge mon thangor kuri ge na natakibi hoilibi enigala se joysin bra apni overcome kuri bo garne doile apni nicho self defense edu garne weapons idu do ile isula kota loigena takibi aro thing de ami khan juta bal lagai aro bori group edu sipai khan bra janibo etu khan sab to thik tak lagai gena takina idu nishna do ile dunia laga saman bra nohoy noile bi dunia bra dun bra nohoy hoili bi apni la hossa laga jisoge mon akhar tangor digana pisas tangor rakhibite isoge pisare gena takhibi isoge pray kurina takhibi isoge taige siwa kurina takhibi aya jiso nohala situation de moi aro apni la family pachawle to apni hi ase moi gina chari dibide koigena enigala ho moi bal taka demde pisare lobi eniga koina ase ame nichola bible de ekbar sai ja demde ame nichola talekra niga tikhe ase ima monghimya ane senghit wangwi sheya yang phaima nang tim yang ngodau no baba jihuwa ge ekta mon pura hoigena takhibi na apni la pisas to tai opore rakhibi ko ase
আৰু এনেকা ৰাখিছে গ'লে আপুনি নিমিদে মই নিমিদে একো টেনশ্যন নাই একো ডাউট নাই তাই ব্ৰাহি পাচাবলৈ আছে কৈ কিনা আমি খানগে বাইবেল দে এইটো কৈ কিনা আছে আমি খান এইটো দে নিচি আমি খান লাষ্ট তাক এনেকা চাই যাইছে গ'লে আমি খান এনেকা দেখি পাই আছে Their blood will be poured out like a dust, and their entrails like a pit. Neither their silver or gold will not save you. Na? Ami kan la kun mangso doile dunia de das nisnai hoi jabo na. Ini das nisnai, balo nisnai ini ga hoi jabo. Ami kan la blood shake itu মোখানলা খুন গিৰি কিনা বি মাটি দেহি এনেকা হৈ যাব আৰু আপনিলা লাইফ বাচাবলৈ ধৰিলে সোণা আৰু চান্দি না গ'ল্ড এইটো তাকিলিবি এইটো ব্ৰাবি নাবাচাব হলিবি লিভিং ৱৰ্ড এইটো ব্ৰাহি বাচাব দেই কৈ কিনা আমি খানগে এইটো কৈ কিনা আছে আৰু এইটোলা দিন দে দুনিয়া মানুহ সব মানুহ দইলে একদম মন দুখ পাই কিনা মন বিয়া পাই কিনা কান্দি বলে লা দিন আহাই বলে আছে দে কৈ কিনা এইটো কৈ কিনা আছে ইচলা কথাৰে আৰু মইহে আছে দুনিয়াতে মই ওপৰে কোন এনেকা থাকা মানুহ গেবি আমি খানগে কাম নকৰা গিদে কাম খতম নোহোৱা গিদে সান দইলে যায় না ফাট জলদি এনেকা আন্দিরা আহে যা নিচিনা এনেকা লা দিন লগ পাব দে এনেকা কৈ কিনা আছে কাম শুরু হৈ আছে কামটো খতম হোৱা নাই হলেবি সানটো নামি যায় আছে এইটো টাইম দি আমি খানগে ফাট ৰাতি হৈ যা নিচিনা লা দিন সময়টো আহি আছে আগে যাব না পিছি যাব না ওফলি পলাব না কতে বি যাবলৈ চান্স নাই হলিবি তাতে হি কিনিয়া কৰিব না কতে যাব না গইনা আমি গাল না দিমাগ কি গৰম হৈ গনা আইয়া মই আগে যাব গলিবি নহয় পিছি যাব গলিবি নহয় সাইডতে পলাব গলিবি নহয় কৈ গনা এনে গালা সিচুৱেচন দে বেছি মানুহ মৰিবলৈ আছে এনেকা ইচলা কথা দে এইটো কৈ গনা আছে এইটোলা দিন দে নিচোলা চেষ্টা না আয়া এসো মুইগে পাচাই দিবি না মুই নহলা রাস্তাতে তাকিছে মুই আপনিগে পিছারি বলে তাকা নাই মুই লা গলতি তাকিছে মাফ করে দিবি না কইগে না নিচলা চেষ্টা মারিগে না খান দিব কয়েছে হইলিবি উটো দিন দে চান্স না পাবো না আমি কানগে বাল বিয়া এইটো আছে দে কইগে না সালিক কৰিবলৈ আহিবলৈ লা দিন দে দো আমি খানগে পাছা বলে লা টাইম নাই কৈ কিনা যিশু খ্ৰীষ্টলা কথাতে এইটো কৈ আছে এনেকা খান্দা লাভ তৈলে বাল জীৱন না আমি খানগে সময়ে বাল এতিয়া আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰা তাইগে ওচৰত আহিবি না call me I'll answer you না মুইগে মাতিবি না মই আপনিকে আনসার দিব দো মুই ওচৰতে দেখা দিম দে মুইগে পিছাৰে লবি না এইটো কৈ কিনা আছে তো আহিবি না বাল মানুহ খান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান আমি খান ঈশ্বৰকে পিছাৰি ল'ব তো সময়ে বাল দেখা দিম দে দুনিয়াটো বেছি মৰি আছে তো দুনিয়াটো বেছি যোন খান্দি আছে তো হইলেবি স্পেচিয়েলি আমি খান নাগা মানুহ খান আৰু আমি খান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান আমি খান দইলে ইচলা মৰম ছায়া আণ্ডাৰ দে এতিয়া তাক আমি খান বৈ আছে তো এনেকা তাহা দিম দে সময়ে বাল দিয়া দিম দে আমি খান ইচকে সেৱা কৰি কিনা ইচকে প্ৰে কৰি কিনা এনেকালা সময়ে বাল জীৱন ইচুব্ৰা দিয়া টাইম দে আমি খান ইচকে পিছাৰি কিনা ৰাখিব আৰু ইচকে সেৱা কৰি কিনা ৰাখিব দে কৈ কিনা মই এইটো কৈ দিয়া আছে দুনিয়াতে চাই যা দিম দে স্পেচিয়েলি দিছ মানুহ বেছি পানীতে যা দেখি পাই আছে
Manubi si murala awas hone ase suicide korina ja tikhi ase aro manubi si stroke hoina mura tikhi ase tahan bi kinangala situation de mati ase ami khan kobo na pare hiribi mahan gebi inigala din humoi na ha gide ami khan bi iso logo de aya ami kinangala situation da asna kogena ami la nichola live update kurigena live renew kurigena iniga tahibode kogena love humoi regena so manuge do sola kota bra khuidia se huna aro khuidia ami han sob opode so brahim bless kuritibi kogena akhar tangora khidia se thank you for watching. God bless you all.